أمسك ما تميض وليد كالسوار ملتعب شجاقي من جيتك مدسورة أكسد تعمل دول نتيمون ما سالرا حتى تتنسم لاعين سوى ثمنا حتى تتنسم لاعين سوى ثمنا أقلار بجناحة نسمع كل شيء نقلب أمسك ما تميض ولاني فوق الصواب الشيطان تليق وظالت كانت الفغير خفيف راني راديو تيزيري azul حسيبة فوالا يمسبلين راديو تيزيري هذا من غازول مرحبا يسون ساكيد الخميس واقيلا الخميس هذا من غازول مرحبا يسون غار تزويل تاكيانا ما بيسك ندا زول فوالا الا قد كمل الكوال حسيبة اليوث سميت تقدم غير تاع 19 موداش في كوندكتور حسيبة اليوث vous êtes journaliste لانوي ذاك تيسنن مي سننت كان الصوت لاختارش تخدم دي راديو تيزي وزوين مي نساو سلام مقران سيكي سي راديو تيزيري دي فوا تكومبارين دي فوا لي زوديتور قالنا راديو تيزي وزو تيزيري لا سمحن كني راديو تيزيري ماشي تيزي وزو bien que نصور أزول دحمير donc حسيبا أتيلي يذنا nous à l'équipe de Radio Tizérien à partir de cette semaine alors de مسلاي عف ذويلت نستمعينو ثايلين داك كنا دي راديو تيزيري هذا من مرحبا يسم au nom de toute l'équipe de Radio Tizérien كنت نقول لها الورد مي سي كوم سي راه هذا مدينه غازول مرحبا يسم راديو تيزيري غازول سلمت حميد سلمت سيدك اللي تبعنا راديو تيزيري كلا وانا سنين نسوفي سونا الفرح مقارنه نزرا ذاك تبعنا تصل راديو تيزيري قبيله ندملنا اللي تغلق قبيله تصل تبعنا راديو تيزيري هذه بنت قوساكيني ما قلنا في كره يخصو سواس يناير يدير حقا 2972 سكوا سنين من سي مزيغان مازال يبغى يبارك انت داك انت كيز 12 جانفي دونك انا نصوت 2972 يسكوا سن نزروي مقران الحدث سينا كينا يثيك التمزواروس نزمر الدنيا دي دونيثاك الا دي تمورا عندي لاني مزيغه انا من الجزائر عندها نخدم تصلق دي شكاكي لهكي غير يناير يثيك التمزواروس دي دونيث نزمر الدنيا الباري تمناخت نتمزغه عين الشحن وطاس غاسا كنا خدمن يا كان يناير يا السكواس داير وقدايون سوا ذاكي دي بارين قال يناير دي ثمورت تسونت دونك شير داكا بلي كذا كان نخدم يناير دي ثمورت سي لا نوستالجي الخيق يخدم لك غير بنت محتاجين انت داشتكي نبغى دي الناس البرومي كارنفال يعني دا مزوالو غير لين نشر هاد فرنت المورا نضنا يغرا لا غريب غندمل لي بيربر دو موند
داكو مع ذاك ديال باريس غادي يسمو راه النظام ديال كندا ديال نيويورك تص ديال كيبيك الا القبايل اي راه لا ونتبع هاد بوري ذاك صافي ديال الكرنفال ديال نتفسكا مقرن يدهك توتص نتاميوين لدغا ثاغيوانت الباريا لا ميري دو باري ديك كان القديشه ديال الكرنفال سوازاليس راديلين تيخلي مزمره الدنيا يناير وكنا نسميثيا العوايدنا وكنا نسميثيا امزروينا ديال داكيا دي ثمانخ باري وكنا نهضروا في القديشه ديال دغا زعما الاخيره ما غير دارنو دغيا كان قبل تبدو سقردش جوستومون بيضاطين في كاون كميتني دي بوين تصنت ذوك اللي وين عايد سكين دي فيخليك انا دي الكرنفال كان سي برا فاسكا دونك نات كان ليك حمله هكا قبل تبدو في ويلينو اون بونسي جوست اون بونسي وذاك محباس يقلان دي ثمورت اون بونسي اوسي وذاك qui ont perdu leurs proches etc. à chaque fois قارختيل نكون نتخمم هكا في ذاك خجان في ذاك مازالت ندير الحبس فوالا دونك يناير قريبه ديال ثيخليه كان ديالين دونك السنه 8 6 جونفيي الوغ داش عايلين داكس راه نزرتو راك غادي نفكاولنا غادي غيتراجعوا يا هكا اون لين باسكو تتويت راه كان لو كوفيد كي باعوا شكا غيتسمغور سيمي زياده يلود لي فيكتيم حذر ثمانون بان نفرسا هوني تاكي وكنا عندنا غاريس قلت النظام المحاضره لحسابات نموضنا رنون دا مسل يزيد بن حمنا وزميرا راه روح باغمي لي زورغانيزاتور قالت هي لي ذاك يدنا غا في 8 سينا كاينا يوفا ذاكين تاويو ونكتوا شو تيسيو الكوفيد دونك ديو سارة قالت يوث تمدياس ايميليا يوث ليتيديونت داكيا دي فرنسا ديال البارير تمدياس قالت تيليدنا يوم نص فرك نشبح نسبطاس في يناير تيليدنا وكنا غادي مسلاي غادي يسكر لي سفرا وثلاثه داكيا يدنا نورا صدقي الأورغانيزاتور داغني نتفاسكا ياكي نزمرد نيني سيدو كلانينس هلال لا مان سور لو كور يدي تخلقن من الميكان فجدت داغن تتوسنا كاكيني امي تحرز طاس لي تراديسيون نزمرد نيني تحرز طاس العيوذ نجديث بين عنا نسبوع دايني فادنو على هي تزعل ان شاء الله اديني غزول في اللون مسخر في اللون مرحبا يسون سمثا غتسلم سي راديو تيزيريا. Je suis honorée حسيبة que je sois ta première invitée pour ta première émission. أقين فرح غطا سطاس. تنميرتي راديو تيزيريا غيميرت فكا تغاوسا جوستومون نظر في تفسكية كي 8 جونفيي غادي ديالين سنسبتاكي إن شاء الله. كني دنيض زوار ددقس سي لا بروميير سور باري. أذكر سي لا ريجي لقت. هذا هضر غطاس. إي بارطاجي مازالوك حمار وموتور. Ça va, comme ça vous m'entendez? C'est très bien. Ok. دونك اكيد نسير دينيغ تنمير تمقران تتصاطاسي راديو تيزيري ميغ تساولد نهضر في تفسكيه كي 8 جونفيي راديلي نسنسف ان شاء الله l'entrée du parc de Georges Brassens, le départ de Grèce في ساعتين. Et c'est le premier carnaval, c'est la première caravane berbère qui va sillonner les rues de Paris. C'est le 15e. أنا وضع نستعفون la place Slimane Azem dans le 14e. Et tout au long de cette caravane, des chenans, des robes kabyles, les varnoussen, Irbelen. Et hier, je vous ai présenté le maestro de l'orchestre Steven Douyer. On a déjà 32 bendir à distribuer parce qu'on a les berbères rifiens du Maroc qui vont nous rejoindre, les berbères de la Tunisie et le nord de la Libye. Ça a un groupe Touareg qu'on sera honoré de les accueillir. Ils vont arriver vendredi matin, qui vont nous venir de Belgique.
en quelque sorte comme... Donc الأخبار كيبض ديالك تيمورا. نعم, j'espère bien. Au niveau de la communication, c'est vrai qu'au niveau du timing, on a été un petit peu repressé par rapport par rapport justement aux barrières sanitaires et la situation sanitaire là. Alors la chance, on n'a pas été annulé, c'est parce que c'était en plein air, sauf si c'est des conditions, un masque obligatoire. Bon, on peut pas faire des gestes barrières toujours respectés. Malheureusement, on aurait bien aimé des risques sur, mais non, on n'a pas réussi justement à voir ça parce que c'est interdit. Mais quand même, أدنى وش يطيح الفار تيزت العويد النغني الناير انشاري غالفان الحلاوات الكاوكاو on a préparé شيرين خاطين si si et on va essayer avec l'équipe qui sont dans l'ombre à qui je سواد غاسن سلام دم قرن دقيق سريد سمطاف تيزيريا qui sont en train de préparer une petite scène justement pour donner l'image du peu de moyens qu'on a réussi vraiment à نجمع أدنو غالله في l'organisation شطاسي سقسينين بعض كميرا نتجاهات أدنو غالفلس النورا سليد داي سينكرا خطر مسعاو إن يترجمنا مس يزيد بن حامي يترجمنا كثيرا أسيولنا غي وكان دي مسلاي نتسا في الديتاي مشي دلاتي كثير كان يوكن نسوف يناير سي قاعد سي لا سال سي قاعدين زيكني خدمت دون لي سال اي تو سا سي دي فيت سي فيستيف كوم توجور مي تيكلتاكي دي فرا دي فرا ودغفردان باري دونك الباريا عندها لعيبه ديالك يمدانيه اتفنر برا تزر المتزرين هذه برا تزر سي توقع سوس لي بالكونسل دونك سي سا لافونتاج دونك سي تو le monde راه يسيننا الساغير سي l'objectif c'était ça, c'est de ne pas laisser ينايركي كيرانا كان dans les salles, c'est de faire connaître كقرتفسكيه قلنا au monde entier اتوالين ce sont vrai كقرنا كنا عاداتنا تقاليدنا فوالا تنميرس دونك نسلكن شويطي وبروي شنا سيبدا كان نسملي الخيوط كاغار بس بن حامي غترجعنا غادي يهضر اكثر نتساس لي ديتاي في لورغانيزاسيون كي دلاتي كثير باري كابيتال يعني يناير مسكوسك راديو تيزيري سات زم شويطح الموسيقى حنفي قلن في المريا فسات تند 8 دقائق ثوغالين دونك سور لو بلاطو دو راديو تيزيريان يذنغ انفكين الحرمان باغ تليفون حسيبه مس يزيد بن حامي أزول فلاك مس يزيد بن حامي أزول فلاون ميرسي دو مافوار انفيتي نمرتي كتمت قبل بالعرض لنا سيدا هيت استقسيم مزوارو ونبغى نزور مشي دوسا تيختياكيا وكن يناير اسكوسا هذه اللي دي الباريا دي برا سينا كاين يعني نشوف غادي يناير كيلكو بار سي لي سال اي تو سا وكن هذه اللي ديكوفريزا ايوا شو باري كابيتال دو بربر وسكوسا كيدا 1972 غنمشي دلات ختي Oui, premièrement, Paris, c'est la ville mondiale de la culture. C'est important de le préciser. Deuxièmement, nous connaissons les Berbères. Nous sommes là depuis plus d'un siècle et demi. On peut même remonter jusqu'à la commune, voire avant. Et donc, il est légitime que l'on puisse fêter une aïe à Paris. Les années précédentes, bien sûr, ça s'est toujours fêté. Il y a encore des choses qui ont été prévues en France et en région parisienne. Malheureusement, avec la crise sanitaire, tout tombe à l'eau. Et l'idée qu'on a eue depuis quelque temps, c'est d'aller vers un carnaval, un défilé carnaval à l'extérieur.
et pour aussi faire qu'il y ait un partage, parce qu'en fait on s'est aperçu en fait Inaya depuis un bout de temps il y a une renaissance de la culture berbère à Mazir et nous sommes vraiment, je suis personnellement vraiment ravi, mais l'idée c'est de partager notre nouvel an, notre tradition avec aussi les non berbères et comme on a une tradition de partage, de paix, de joie. L'idée est venue de ça. Voilà, ça a été le principe. ذا شيء اللي نهيث القضية شقيا ذا شو الغاشي مذانن كردي سلن الوقت ثقي راديو تيزيري لي زوديتور دي سلن راديو تيزيري نعطي تبعا فغانا تزرن ذا الشارع ديالين الكارنفال كي dans les rues du 15e et du 14e arrondissement اسنسف ثقي. Oui, donc je vais revenir un petit peu aussi sur la genèse. Donc l'idée est venue de femmes et d'hommes. Je pense à Tassadis Yassine dès la première discussion, elle a été enthousiaste. Je pense à Louisa Farhad qui est élue du 15e arrondissement, à Nasser Ketan, président de Beurre FM et de la chaîne Méditerranée tout de suite et aussi Zoubir Zoubir Ghanem du 14e et moi personnellement et à partir de là tout de suite donc on a essayé d'ouvrir auprès de nos frères Touareg, donc ils sont là auprès de nos frères berbères marocains, tous ceux qu'on a pu joindre aussi rapidement parce que nous sommes quand même en période de Covid et aussi il faut remercier Nola Sadki qui est avec vous et bien sûr certaines associations kabyles qui ont dit oui tout de suite. Voilà, après bon certains de nos amis kabyles nous ont dit mais il fallait nous prévenir avant tout ça. Ce qui se passe, c'est que nous sommes en période de Covid. On était en période de fête, donc tout le monde est un petit peu dispersé et on a voulu aller vraiment rapidement pour prétendre à l'organiser dans de bonnes conditions. Donc voilà, donc il y aura toute la composante berbère le 8 janvier. مازال يسقوس نبيد الناس يونيدي بالك فرنسا مورا نظام دغونش تاكي داغن ونزرارا سينا كي ندنو على هيتا لورغانيزاسيون دا شو دهقام يخالفنا هيث يسقوسني عدان غيني نسهقيا يناير يلا سقوس سي مزيان. Oui, vous m'avez devancé cette année sur la première édition et les années qui vont suivre. Tout le monde sera partie prenante. Au contraire, Inayel appartient à toute la sphère mazirienne et berbère. Voilà. Et oui, donc aujourd'hui, donc le samedi prochain, il y aura un départ à partir de 14h30, mais les personnes sont invitées à venir à partir de 14h à la place Marette dans le 15e et le défilé donc à partir de cette place jusqu'à la place Semenazem. Voilà. Après donc il y aura un espace, c'est-à-dire un défilé culturel. Il y aura des troupes Touareg, il y aura des troupes berbères de l'Atlas marocain, il y aura Esbaden, il y aura tout ce qu'on peut avoir chez nous en Kabylie d'Erna et en plus on appelle tout le monde à venir avec les tenues berbères traditionnelles, kabyles, chaoui. C'est un rendez-vous qui appartient vraiment à tout le monde. Voilà. Oui, je vous en prie. Alors,
J'ai peut-être une question ou deux à voir déjà pour ce carnaval. Est-ce que l'idée ne rejoint pas un peu le nouvel an chinois? C'est ce que vous voulez un peu faire? Ça, c'est la première question. La deuxième, pourquoi dans le 14e et le 15e arrondissement? Est-ce que c'est choisi par rapport aux élus de là-bas ou c'est vraiment un hasard, hein? Je vais répondre l'idée du carnaval. Vous savez que même chez nous en Afrique du Nord, il existe des carnavals. Donc ça, voilà. Donc ça. Après, c'est vrai, c'est une première à Paris où on réunit toutes les composantes berbères. Ça, c'est une première. Je dirais même de manière prétentieuse ou orgueilleuse, c'est la première fois au monde parce qu'en fait où le seul endroit où on peut se réunir, c'est vraiment Paris, où il y a vraiment je dirais c'est la première ville berbère finalement. Oui. Donc il y a cette réalité. Après vous me direz le 14e, 15e, Place Marette, c'est juste justement. En face du parc Georges Brassens, c'est Meazem qui est une composante et qui est un monument berbère et mazérine, kabyle. Donc c'est aussi ce clin d'œil, Georges Brassens, c'est Meazem. Et aussi, c'est-à-dire que de manière pratique, tout de suite, la municipalité du 15e et du 14e, on dit banco. À partir de là, il y a un tracé qui est fait, il y a des choses qui sont faites, on va y aller. Nous sommes quand même en période de Covid et j'espère que l'année prochaine, on le fera sur la rue de Rivoli. Pourquoi pas? Voilà. تنمرتك يعطيك الصحة مس بن حمي les détails كيعطوا في كذاك تنمرت داغن ايمين كوني امشي كدنيا اون برون ايمين دي تنفكن pour la culture berbère pour عيد السنة اي ومزروينا on le prend voilà vraiment نقلب هيث تكوال داكشي قلنا داكشي لي بروبليم à part il faut faire attention le port du masque obligatoire voilà port du masque obligatoire. Voilà. Je vous remercie vivement. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut rester unis dans la culture, unis dans l'adversité, unis dans la joie. Ça c'est le socle de notre culture. Et merci aussi d'avoir rappelé quand on demande à ce que les gens respectent les gestes barrières et le port du masque qui sera obligatoire. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Donc, dans le plus de renseignements, il y a peut-être un mail ou bien des flyers. Hein, il y a tout est écrit dessus. Hein. Recto verso. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour rejoindre ce carnaval, أكندينا دونك السنة 8 جانفي هذا مليلا وذاك يعني يكفغان حضرا ثيكليك أنا لنمير ثم قرانت جايك لهنا سياكي راديو ثيزيري. Je vous remercie vivement à Zulflaouen et à samedi prochain. Voilà. Allez. Merci Yazid. نقرض الكرنفال بربر مي ثينوفكا إياك مدن Oui, l'invitation est ouverte à tout le monde. L'objectif c'était ça, comme il a dit Yazid, et on va vivre ce moment autant que des berbères du monde. Quelque part pour le monde, justement. Tout à fait. Maintenant, c'est l'ombre. Anksarba, tout à fait, merci. C'est ça, quelque part. On y va. نورا جوستومون ميد مسلينا كان في الكارنفال هكاك من هات En fait, j'ai pris la partie beaucoup plus la partie décoration au niveau de bon, j'ai mobilisé quelques membres de l'association. Franchement, j'ai même pas eu le temps de réfléchir, j'ai dit tout de suite oui, sans voir, on m'a juste donné l'idée comme ça en l'air. Voilà Nora, et il se peut qu'on aura besoin de toi. Est-ce que tu nous suis?
j'ai وصايغه ميم با تخمغ ناني ديال يناير اللي دي ميم نروح فريد الباري كون ميم اون ا كي ان سوكسي كني دينا اليزيد من الحا سي بون من الحا اون ا ريوسي ا فيغ نيتر سو بروجي ميم وخصوص نخدم على سكوسا قبل هنا ما نديرو المثيره غنخدم انكور ميو مي الحمد لله هنا لا شونس كنقارن نقرا نروح حسن سيف ان شاء الله فرانشمون سي ليدي je rejoins l'idée les paroles de Yazid. L'idée c'est de faire sortir la fête guinar تمغري guinar نخدم هكا glissal certes chaque ville de Paris comme il a dit la ville des lumières elle fête يناير mais c'est entre nous كان كان تورا يقدر وقت نسوفر parce que la culture guinéenne ساعه c'est un art c'est un bijou c'est un trésor qu'on a hérité de nos grands-parents et qu'on devrait garder parce que même سرحي فاسنا on le garde pas un jour ou l'autre on va le perdre il est en voie de disparition certes مازال الحمد لله الله يبارك لاني قاعد جهدني قداشن قدشن في تمثال في قبايلات تحوريت باش تيريا نكونيا on veut transmettre ce message guinéen إثمورا الجناس غدوالين ونذ نكونيا le jour de l'honneur هذا إذا شي نخدم et pourquoi chaque geste chaque mouvement يسعى un synonyme يسعى المعنى نقارسك سوفو سبعي سوفر نخدمي فاون بوركو نخدمي فاون سي باسكو يناير يغري ديك السواق نشتوا il faut bien que nous connaissions القبايل on est issu d'un milieu d'agriculteurs نسيت يند نخدم القواعنا et c'est la vérité on est fiers d'ailleurs on est fiers de ça جيكولاش طوماطيش دي الشتوى ولا on n'avait pas de moyens de conservation en plus داش نخدم مطيش يقور نسلم الملح البصل يقور كاريمون ايفاون تاجيرفان لوفان en fait on utilisait ce qu'on récoltait اي ند نخدم دي برا سي دي سامبول سني يناير من زون يناير وتي تختارنا كان كابوريان سي bien sûr c'est un symbole de la fertilité de la nous fait ونسعر يوزا انتريسيتي كني نقارط مغارتي بالرحمن بيز انتريسيتي زلوني يوزا قارني كتزرود الحيوان اكسعان لي بلوم اشهر دون ليستوار لي غراند ديزي الوحش هذه سفر الوحش la mythologie berbère قارنت زرود الوحش باش يدير الوحش بون نسعى الوحش كخا مي كاسكو سي ثيط الموفي سور كنا نخمم الفيلم مربوح ارادياوين الخير لهنا زاد جوستومون او فلاح ني غاري يسوف غنا كنيس كارنيس دايوغي من سيان كزكارن قسني يناير اكد وسنا ظنين وقاعدين راه اسني سي من سنين يناير زكال مسكين اللي قاتي هذه تشتي مزيان هذه تشير دنا لو كيلا دغوا ايوت كان ديك سنت كسبوندوس كوس اسني باسكو سي غراس ا سيت اليمون اسكريغ اري خرزن القاعه ارادي يفكن الغله اسارات عشت واشولت اك تدرت وي كمي النار تزويت ما صحتاش هضرت في العوايد جوستومون سي سا سي ليي يناير تويتي يناير كذا مزرو يقدروا يكونوا على مزرو on aurait bien aimé que ce que je viens de dire là on l'aurait كنيا تدنسكل الكرنفال لكن malheureusement les circonstances sanitaires ne le permettent pas mais ça ne n'empêche pas en fait يناير ماشي يوم واسكان c'est toute l'année c'est toute l'année parce que déjà حسيبه تكمل والو فاش تاقي شهر يناير يفضع السمانه تاع مزواروت سي ان كالوندري واغرير فوالا كانت نوغال يعني يناير على حساب لي ريشيرش كنت خدمن يخولف لو كالوندري جونيور يخولف لو كالوندري غريغوريان هذا سنين نزم الحد نكون صحان وفات من نوغال الحسابات يناير سي توت اون هيستوار سي توت دي سيمبول الماكله لي تراديسيون beaucoup de choses نورا وي تو تافي نكدو غير غدا نوغ الغورم تحفل طب غروم يسكواين اتيوي فلاح يسيري سوف خزكان يروح هذا يكرز الساعه 12 شنوين بغروم امارات سب ثمطوط تحول طب غروم وفلاح اتيوي خدمت 12 تفليوين هكا هذا الساكيس وصغار اي با دابخي كنا غتحكون انت معين على كل حال اذا امارات في الغروم مني ثيفلي وتم زوارو ثلاث دي سوفون الفوار
اتحسبن كوم كوا الشهرني غادي يري بلوفيو الشهر نتيلي الهواء غتيلي الكرا الشهرني غادي يسعو دونا غيرا كقنا كني الغلا ادمغي اكثر الشهرنا تيلي الكرا اذكر الغلا غير يزرعوا فلاح يغرمني غير فالو بارطاجي ماشي وحس بيان سور على تيجي كوم كوا دي بربر سي دي فيزيونير فوالا لاستولوجي بربر اليافي تلا غير كان كمي تسقساك مي قلنا جوستومون دي لورغانيزاسيون il دومسلاي اتسيتيرا اسكو توالت يكمل نعاكني دنا ليزيد بليك هات يتواخذ كان لانت الحوايج خصوصا هات On aurait bien aimé faire plus que Dirina Karas Asensubtag, Inch'Allah, mais franchement, pour une première, نصوت سيرت هي توجور كنقارن كنيا اش دير شطح الناقص الا شطح الخوف النير الا كوكورونيا مي كي قلنا كا باغ اكزومبل كي جو مسو اوكوبي دو لا ديكوراسيون دو لا كاليش j'ai des femmes y compris la daloth la wardiya قسمي نافيشي ليفينمون يقف دار غورنا تنصوت غاس نسلم دام القران سوما طفنون انا جمعت قص الحوايج نورات نروحوا نتقلبات دي تويك فريمون très traditionnel. La calèche qui ça veut dire en fait la calèche tu prépares une calèche avec sardoni tout ça mais malheureusement ça n'a pas été accepté mais ركبنا وين خاصهم زيلان نبغي deux camions d'ailleurs je remets deux j'ai برد la fille favorable hier إفريق أرديوي كاميون إفكار ده كاميون et نساعد غنيا nos collègues chinois غرديف كنا كاميون إن شاء الله d'ailleurs c'est des bénévoles que je remercie énormément. Depuis qu'on a lancé l'appel, ils se sont tous mobilisés parce qu'en fait, ils se sont tous concernés par cet événement, ils se sont tous mobilisés. La graine d'Athènes, qui Lyon est là et malgré ça, l'écho du téléphone par-ci, par-là, elle nous fait la liaison. Athènes n'aura dit le périgord, mais qui n'a numéro. Et c'est ça, c'est cette solidarité-là qu'on a vraiment besoin parce que le harara yagiglenaka, elle est enfouie, elle est se faire au fond de nous. Et le moment où on a vraiment voulu l'extérioriser, pour le bien. C'est un acquis quelque part, enfin chacun il donne sa pour une première farhan six. Bien. Allez, هاد نسلت شوية وبروين نشنا تحمل لا بويزي خاطيان تحمل يسفر أنا نكي بيرسونيلمون سفرية هي ماشي كيف التدويل تاعك من ناوية هذا نسلت شوية طاح بروين نشنا هاد نغال أرضك يا راديو سيزيري يا لا 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 مسؤولي الناير يا لا لا يا لا 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 سكواسي مزيغان يا لا لا يا لا 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 مسي السكت نفرار يا لا لا يا لا 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 سعداني سكواسن يا لا لا يا لا 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 مسؤولي الناير يا لا لا يا لا 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 سكواسي مزيغان يا لا لا يا لا 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 مسي السكت نفرار يا لا لا يا لا 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 سعداني سكواسن ثروة المزيغني مرة هكا أشحال الجناس ديوسان كنغفد لنتكليم سلفيني قنغضر من العلام نسن يغلي أشحال الجناس ديوسان كنغفد لنتكليم سلفيني قنغضر من العلام نسن يغلي أمزروي تمزغاني فانسي لا نميدي سافرقت وكاوي السمان ساد لا كابيلي أمزروي تمزغاني فانسي لا نميدي سافرقت وكاوي السمان ساد لا كابيلي يا لا لا يا لا 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 مسودا يا الناير يا لا لا يا لا 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 سكواسي مزيغان يا لا لا يا لا 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 مسي السكت نفرار يا لا لا يا لا 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 سعداني سكواسن يا لا لا يا لا 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 مسودا يا الناير يا لا لا يا لا 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 سكواسي مزيغان يا لا لا يا لا 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 مسي السكت نفرار يا لا لا يا لا 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 سعداني سكواسن Yeah.
هلا انا ما ادري هكا زلف لوني قلتني نكونوا كي تابعنا ومازال تابع من راديو تيزيري قيمت كان يزنا مازال كنكمل المد 9 انا هكا حميد هكا المد 9 ثورة ترجم تنبياز. إيميليا ند ذاك ثقيا ديال يونس فروا كان غف Alors, Emilia Vegarouge, que j'ai eu l'honneur de recevoir Dina del Restaurant Nord chez Majouja. Et tout ça comme cliente. Et Nora, je te suis. Oui, bon, on a parlé, on a échangé. بضغط مديت بواس شي قاعد يسفرو زرقت الصباح ميدي تمديت بواسني انا نفكيد نيميرو في كاس نيميرو شي قاعد يسفرو غاسفروني داين على اكستيريوري تو مي سونتيمون هضر يدس ميم با ساعه باسكو جيتو اون بلان طرافاي جيتو سيرفيس يوم بعد شي قاعد السناكير يسفرتني داننا شادينا تكسفري كتخمس سفرو في يناير ني غاسي كنت ناس نكون تقرغره ليس لي زوتر فو تو دير مدارنس الجواب نثنيا سي بور سا كنير جي بروبوزي انا ساتي دناوي السلمي وسفريه كينينس السلام غوني عجبها طاساطاس فوالا ما دفك مره نون ايميليا تن الماث مزمني زي اون اتيديونت داكينيا فرنسا مزيت مليحه مزيت اون اتيديونت كيدني قرا دي طيجي شرق داك وفهمدني الكليه وانا تتصح الحقيقه قدوني ثاقيا ايسي اون نو on ne donne pas cette chance et la génération يا ديس دوناكا أطفال العويدنا elle fait partie de cette catégorie de cette génération à laquelle العويدنا كل العويد اللي جدودنا ont été transmises et qu'elle porte avec honneur et qu'elle s'exprime sous مسلاي voilà تشبح تهضر تقبايلي تيكشبح شبح ناس نسلا ايميليا اما اصحاب الزوج كاع كنشوف لما ايميليا مثلا داك ايميليا صلدارنا خاطئة إيميليا كما توني تدي لغيدون الزولة إيميليا اللي تعزيز الزول في اللام صباح alors نشتكي نشكران وقيلا وسافر باد ديغور إلا قاد أنا باد ديغور جوستومون فوالا alors هذا نسليو السفرو ياك انا فاشو دونك ميني نغد بلي كي لاقيك ميدنا راه ذاك الراديو تيزيري سمعت تعوض شويه الوقت بي فازيه غادي لهن يذم ما خطرش فازيه وسي تيني خدمن داك انا اسفرا تساوي دي مديازن مقرانن فوالا ايميليا دونك كما دي مسلين دونك هذا تفكر السفرو فاشو السفرو ديال كل ايميليا أيني على نوك قبيليش أيني لاقى سنشفو أيني لاقى في السلم دي إسشو تعيدي في الدول كيني البيوتينو ويدي في الدول دي سين أيني حفظان كيني باسكو كثرة كنا دي سين وغير قويني لنا كي غوري ايوان شتاكي انا بغيت سي تمزي هذه ميم مزير بيان سور مي عقل مي تبدا كان تيكلي يتبدا السفرويه نعم تو كم شي غرفه زيت اللي الله يتلم قبايلي بلا شك بدير مليار ديال ليسيا داكور يعني كتحمل التقبايلي تمازيغ تمازيغ قلت مليار ديال البريمير ساعه شيختي وتمازيغ مساكه هنا في صوت العمري انت تحمل تمازيغ جامي سوبر دوفا توجور با الله يبارك سي لكن من ما تدم ضرا اذا كانت خدمت ديال ايميليا من ما كاين نغلا سي كريتيكي خدمه سياد خدمه وفار ديماني واش بوز ماشي اون كريتيك فهميت كان فاهمه جو سليغ يونس فلو جو الا وين يدينا اول يدار الغماس هي بلاصه خامجي سي ابا مي تدغري راك ديما جو فنيد زمر تاعو زمر تخمض ميو كو سا باريس هي لو بروميير بويم فلافا ابا فوالا سني غاسخدم كي نخدم فلافا خدمه في ما كي نخدم كي كانوا غير سيراباز ذا شو ساعة صفر ثورة إيميليا في قوضة في ذويل تاقين بس كنهضر دا في يناير فورسيمون في يناير بعد كمل كان دي يناير دا وصفة في يناير راح كنا إيميليا خاطر قد بيسلا دي برا يعني أيميليا خرغات الساقير دي يناير فرحنا كم الدمتير نيا بس بواسي مزيغن
هي غير كتبنا ساقيغ هيا زير سكسو يباون تتنجمع تواشلتني خاصو قول نتو مثلا اطاسو نشفيا لا فاسمي طفني وغرثن ذيك سيقضع الصوت يسمرا قسنو ديفانا لا تزلن ديك سي زمن إلا قد نسمي كي غستا ذاكن يدار ثورا اسمسلم داك قولاون نحمل لي خفو سكواس نتهكي صمغرا يفدن غف العوايد غد جاني مزورا الجدود العموم ذي الخوال امور ذي تعرفوثي لا اي ناير بالغلا افين جمع عندك خوفي جانتي دي مزورا سبعي سوفارا ديالي افنس فوق السلوقة ما غزار غادا ديمغي اي ناير سعدي اقلا نلديتي بورا ندوك لدد نسمكتي غد جان القدامى سيس فرد سناوي إياس نهجا الوعدة إياس قوثا مربوح وين غيديا وين الخير أتفك لا الشدة بريد رزات ذي يوسير أتنسفوق لندن دا فما زغا غردا ديفرير أي نايا غلان سوق لنديل زايا الكمال مقرن تشرح ذو غني نوض مع ديك كوستاني الهان يلوى ثروة تمالي الفدا وري غلي ألو ثاوي ذي ديسلان أول لمزاق على العقال نكوني غادا دماغي صغير أونيني غاس قواسا مكاز أمزون تواشلت نلا نجمع نصفو قلي تدياوي الخير ذي الهنا إمي ذا نكوني غير الساس يسنا غير ذد في مزغا إمي ذا نكوني غير الساس يسنا غير ذد في مزغا فين نون سنبيرت كوني لا مازاليث طالب رابحي كوني بعدنا راه دينا ثاني غادي فرحه طاس ما يسلد يوشري اكيد بيض ايميليا تنميرتي ما إيميليا فودي قرزان ثم ديستنا غدي تدون قلا اسمو قلنا يغال دار غورم السلامة ديالين تصاودي سفرق أكثر وأكثر السلامة كي قنا نتري تري بون افونيغ دون سو دومين فازي ما شيري فونس علي د لافون إن شاء الله تنميك تنميرس جاي من هنا دونك كان بيني فرحا ما فادي كان يعني سلمت وي يا الاول سوازاليس نتي تسوليس اي ميم لا فاسون كاتي اماراتي دغار اماراتي دينير اون سون لي مو ديفرنس تقول تحمل تقبيلي تحمل تمازيغتيس دونك alors juste à l'événement يا فت حسيبه je voulais juste préciser que كني دنياز قلينا عندنا ويلفال الخير دار ربح ان شاء الله دونك يوغا دي ديستريبيسيون دي فريونديز الكاوكاو والحلاوات لي ديستريبيسيون ثورا كنا كدينا على كابيلواز فوالا يانا مسمح ميا غتفكر كنا كني تيغارين اثلاوين سنت كنت ديال سنت شوح نسنت على القنت الفطان سنت باش نزوي اغبار غادي جاو سكواس 2021 كنت قارض قوالي انفض غبارني سنيني مرحبا عسلامه غير سكواس جديد هادي سنس الخير لهنا فلانا مره هادي وين كنقارن كني لحنا نقول وانا كنت تسقي لساون تمرير تصدق وكانت تسقمض مليح هذه يغال دا سفرو ناكس توي غير سفرة تسمعين وحدي كانت درويش هكا ايمانيم سادير دون لورغانيزاسيون مي كاقلين كيم ترمي ديناك دير ماشي وحدي اللي بس كلانت الحوايج جدي دخل شويه بوهور اختارش نزرب ذكنات هكا اغور انك دينا بوغ لو مومون اغور نغا نساعدك سبعه قد سي لو تايمينغ ديال الوقت السيري بوغ فيغ ابيل او جون على ادسي ندروحن alors que parce que normalement c'était un événement et on devrait communiquer ça fait شهرين ناخذ شهر كا دفير sauf que les conditions يجي sanitaires يرديس غندغور ام قران parce que نوغاد لون سيمين ناخذ نوي الغشاد انفيستي نديروي ابردنا في منا الى la dernière minute كاينين on peut pas il est annulé mais ادني الحمد لله مالغري الوقت يحذفرد يقرا داك نقارنك نجري فاسني سي حرصات مي avec la volonté ان شاء الله او كدوي داك غادي يعاون كقرني كني ما في القريب ما في البعيد ليفينمون يا ان شاء الله هاديريا تفسكي قديريا تشبيح تمليح يسرز هون مره ارجازن الخالد تقشيشين رش انا معقل كيلكو باغ نورا زبردني باسكو ديني بربر نيفون سي تما tout à fait c'est ce qui fait cette richesse حسيبه سي كقرني في تيكل تنذكرتك في يونو بريد واقيس ذكرين
دغياوين كنت نير تزوارا نغمد الى مروان يكتب داير دونك سيلوي فغيغ ايفن دوير كثورا كو جو جير فغيغ كل يوم نديو ثكنيس دينا محنديس هذا وين ان ريتم ادوثنا كل ريتم دي بندير القفاير لي شاوي لي ترقيع كني باش الصوت اد يساري مزوغن يلها ونيس يسلان يلوغا اونفي ماشي لو فونفارني ادر وتا غوش هذه يون الريتم اتبعن تكوث مره تاني ساعه ندير ثويتي ديدس ادر حسيس فوالا لو كارنفال كان قد تمثل في سليغ الا دن النظام دي باري كانت تمناخ Pour la première clinique d'Inna Liazid, c'est la première mondiale même. Mais en même temps, ça veut dire que c'est samedi كان هذه لا نوي ذاك يخدمن يناير مي ماشي دي باريس ثمناخ دي مارسي باغ اكزومبل كاكي ذكرنا فالاغينيور جو بونس با كون ايو نيكولا on a يقفوا كثان صدير ما يجي لك c'est le premier à dire en tant qu'organisateur l'association Hilal la main sur le corps qui est partenaire avec cet événement c'est le seul à dire ديال باري tout simplement mais ركسيا غرزات la deuxième édition pourquoi pas chaque ville ان شاء الله شهر فوالا الله يبارك وي قوانا داينا ديالنا تيسي aussi سمور النظام باش ان شاء الله c'est une invitation après c'est sûr oui pourquoi pas voilà peut-être rappeler donc la date mais الوقت تسز زاد يروح السبت 8 جونفيي 2022 اني اليوم ذي خفوس قوس مزيغن يناير 1972 دونك تيخلي نسبادني نتفاس كارديلين كارنفال رديلين ثقي ذي غيوانت باري الدغا في غيوانين الكنزيام كنت 14e arrondissement de Paris donc c'est un événement هذا الستان زعما تفسكات هذا الستان عندها تينوفكا تنفكي كي تواشولين ياك ماشي كان لي بربر ولاد فراني لي زيترونجي ياك يقلن الجناسه كي يقلن غينيا ديال باري اسنسف غينيا تينوفكا تنفكا سنه كي نورا دونك كنستمتع اتبدو تيخليا 14 ديال 14 وي 14h30 tout à fait donc العباد وني بغانا ديال شويه زيك كني vers 13h bon les moyens de transport je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions la ligne 12 convention le TA3 Georges Brassens c'est le départ اي ناضينا تلحم في دار نول الحو واذا كان ديالنا شي مثلا لو 8 جونفيي ماشي alors le 8 janvier ماشي 12 باسكو 12 هذه فرق في المس لا سيمين دونك نبني داكينير وساننا فوالا سي بور سيتي نخدم غير نخدميت ان بو ا لافونس باش كنا نفكك كنا ثمو غير العباد مره نكون نزار السبت الحد جينيرالمون سي لو ويكاند ادروحن تسعون الوقت شاركن يدنا نسبتني اذا كان في كذا كسر نيجي لقنا بس كاينين قيم في القبايل ما الا في غريغه نيجي راسكيني سي راديو تيزيري القبايل تزوره تاع القبايل اللي تتبع لاطاس ايما زيغنا الدملان ياك واذا كيغدي سلنا كلاوانا كينيا زمرنا تصاوضوا لنا انفورماسيون كيني ثورا كيري في السنه سوا في ريوسير كوم كابيل القبايل قلاغ ذا كينيا بور ريوسير ان ايفينمون ما كن سوكسيسيت كالكو بار دون اون كابيتال ان باري نرى إلا قتلي مسوطة الصدقة السلامة كما سي فوالا السلامة نكني ان طونك راديو تيزيري اني لين يعطيكم الصحة ديجا صوزي العمر نقول نقرا فوزافي سويفي لافورماسيون ساكنين بوتيد ان بو اون روتار اني جامي ترو تار شيك دني غني هكذا كورا مزوالو غير نسعى البريباراسيون ياكي لورغانيزاسيون ياكي الوقت يقدر يحذفن مي quand même, on a réussi à l'émission, elle a terminé à minuit 30. Est-ce que ça va j'ai une émission 7h, 8h aussi. أقلنا الغرون أقلا باش أنسوض أما طاف إيه قادو نسلارا وين اللان أسيني غير غريب أثناء سنة 8 دي جانفيي أتيلي تفسكا غني يناير أريك ديمارين أريك بدون دل 14e لا بلاس جورج براسنس أنا وض أنستعفوت أنقيمت دي لا بلاس نسليم نعزم et c'est qui est notre symbole immortel. Surtout mail هالحال. إن شاء الله نسارم تيلي تقناوت ذي ثمننا.
تنميرثي نورا. نورا يزيد بن حميد السيارة إيميليا تنمير تم قران توسير نغم دي يقعد لي بينيفول غادي يعاونن كقانا كنيغ يسون دون لومبر مي نثنيغ اكسل حاين الموفمون يقص وتصطس سنا زولي لين دتي بواش حنا في غرت ماشينين في السويره سلمرت نقول لكم واحد تبعنا ك 100 صوره دي فرن راديو تيزيري او ني سنمرس يعطيكم الصحه حاسبه جوست ان مو خاطرش تاكيتا مزواروس ديال راديو تيزيريا مشيت تحصل مانيم أقليها هكا اون ديريكت أقليها كوم سي جو retrouve le micro من بعد après 3 سنين يعني بعد غاف الميكرو depuis 2006 il y a c'est quelque chose يحمل غطاس donc وغنقدر غنص je me sens chez moi en fait زعما دينا هكا خاميو en fait c'est la même chose عندها لي دار نتقبايليس نكيني حمل تقبايليس aussi لا والله تحفيظ غرام لا والله امي تسكاره بالك حفظت على راديو الجيريان mais voilà on est là pour تقبايليس ni plus ni moins ثنميرث دونك حاسبة عايلين توجور انفع تيليان استدويلت ثمانينوث ذاكي دي راديو تيزيريان فوالا في زرامتيد نقال الصوت كان يتسلم ثورا في زرامتيد ثنميرث نورا ثنميرث الحنفية ضفير وميكرو ونجل هنا الخير عرس وفات ثنميرث نون تمزيد خصار ترني الحوشة مسني